এই যে ভাই আজকে আমাদের লাস্ট দিন, সকলে এক একের প্রতিক্রিয়া। এই যে রাজীব সন্ন্যাসী, কান ভাই কান, কান না কান, এদিকে শুনতে, এদিকে হোন, আর এই যে এদিকে এরা আছে, দেখো কি मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। अरे ठीक है भाई, सबाई देखो देखो, ए भाई तेरे मुख देखा भाई, तेरे मुख देखा भाई, तेरे मुख देखा भाई। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया। Likey